Hi, welcome back again with me. So, let me introduce myself. My name is Pramis Tameda. My study number is 11-2019-02142. Okay, today I wanted to present about my assignment final exam interpreting. So, let's start it. Catatan ini untuk para perempuan yang mengambil peran sebagai anak dan atau menantu, istri dan atau ibu, saudara dan atau ipar, tetangga dan warga negara yang berkarya, yang bekerja di luar rumah, memilih berdaya dengan sukarela sepenuh hatinya. Perempuan yang berkontribusi lewat berbagai bidang dan cara. Sebagian perempuan mengalami hambatan bahkan celaan harian dari lingkungan. This note is for women who take on the role of children or daughter-in-law, wife or mother, sister or sister-in-law, neighbors or working citizens who work outside the home choose to be empowered voluntarily with all their heart. Women who contribute through various fields and ways. Some women experience obstacles and even daily reproach from the environment. Sebagai perempuan, sekedar membuat pilihan saja sudah menantang. Kita kerap didera perasaan bersalah walau memiliki tujuan mulia. Tidak sedikit perempuan yang cemas dengan kemampuannya sendiri. Tidak jarang malah menganggap rendah dirinya sendiri. Tidak heran, karena penelitian menunjukkan sukses berkorelasi positif untuk laki-laki, namun kerap membawa konsekuensi negatif bagi perempuan. As a woman, just making a choice is already challenging. We are often plagued by feelings of guilt even though we have noble goals. Not a few women are worried about their own abilities. Not infrequently, they even underestimate themselves. No wonder, because research shows success is positively correlated for men, but often has negative consequence for women. Menjadi sukses dan disukai bukan hal biasa untuk perempuan, justru kerap bertolak belakang. Kenyataan di sekeliling menunjukkan, terkadang ambisi yang kita miliki dianggap bertentangan dengan tradisi. Pekerja perempuan yang mengupayakan posisi dianggap hanya memikirkan diri sendiri. Mereka yang berani unjuk diri seringkali justru dihindari. Bahkan saat sudah berhasil pun, walau sukses membawa manfaat bagi orang banyak pun, cibiran masih mungkin datang. Menjadi berhasil bagi seorang perempuan bisa saja memicu hal negatif. Dianggap begini, dinilai begitu, ditakar macam-macam. Banyak yang harus diperbaiki. Tapi mari memulai dari diri sendiri. Tidak ada yang lebih tahu siapa perempuan selain kita sendiri. Being successful and being liked is not a normal thing for women. It is often the opposite. The reality around us shows that sometimes our ambitions run counter to tradition. Women workers seeking positions are seen as only thinking about themselves. Those who dare to show themselves are often avoided even when they are successful, even though success brings benefit to many people. Ridicule may still come. Being successful for a woman can trigger negative things. Considered this way, assessed so variously. There is a lot to fix, but let's start from ourselves. No one knows who the woman is beside ourselves. Harga diri tidak ditentukan oleh orang lain, melainkan berasal dari pengenalan atas diri sendiri, tahu kekuatan dan kekurangan sendiri. Dan yang terpenting, paham apa yang hendak dikejar dan direalisasikan. Definisi kepercayaan diri adalah mengetahui impian masing-masing. Mereka yang gagal menghargai diri sendiri tak punya kesempatan kedua untuk menilai orang lain, apalagi menghakimi sesama perempuan. Perempuan harusnya saling bergandengan tangan, bukan malah saling menjatuhkan. Mungkin karena kita melihat hidup sebagai ajang kompetisi. Karena perempuan punya keterbatasan ruang yang didominasi laki-laki.
Jadi tanpa sering kita sadari, kita kerap khawatir, cemas, segalanya tidak pernah cukup untuk diri sendiri. Akibatnya, siapapun bisa terasa sebagai ancaman, gerak-gerik sejawat bisa dicurigai sebagai tentangan. Self-esteem is not determined by other people but comes from knowing yourself or your own strengths and weaknesses. And most importantly, understand what you want to pursue and realize. The definition of self-confidence is knowing each other's dreams. Those who fail to respect themselves do not have a second chance to judge others, let alone judge other women. Women should join hands, not knock each other down. Maybe we see life as a competition arena because women have limited space, which is dominated by men. So, without often realizing it, we are often worried, anxious, everything is never enough for ourselves. As a result, anyone can be perceived as a threat. The action of colleges can be suspected of being unabundant. Ada fenomena yang dikenal dengan istilah Queen Bee Syndrome. Hasil penelitian mengungkapkan sekitar 58% perundung di tempat kerja adalah perempuan. Dan hampir 90% dari mereka memilih perempuan lainnya sebagai korban. Padahal menjadi positif bukan tanda kita lemah. Mendukung mereka yang berhasil bukan berarti kita mengakui kegagalan. Yakin bahwa kesuksesan tidak perlu diperebutkan dan kerja bersama bisa lebih didahulukan akan membuat perempuan tidak pernah sendirian. Kita ditemani oleh yang lain, oleh perempuan yang lain. There is a phenomenon known as Queen Bee Syndrome. Research results reveal that around 58% of workplace bullies are women and nearly 90% of them choose other women as victims. Even though being positive is not a sign that we are weak, supporting those who are successful does not mean that we admit failure. Believing that success should not be contested and that collective work takes precedence will make women never alone. We are accompanied by other women. Mari bicarakan pencapaian teman kerja perempuan kita. Mengapa itu perlu? Karena jika laki-laki dipromosikan karena potensinya, perempuan hanya berdasar performa yang sudah dibuktikannya. Jangan mengikuti gaya mereka yang kerap memperkenalkan pemimpin perempuan di depan umum bukan dengan pengakuan akan keahlian, tetapi pujian pada penampilan. Jika tak ada yang sudi mempromosikan seorang perempuan, biar sesama perempuan pula yang menjadi jurkamnya. Mari lebih menunjukkan empati dan kemurahan hati. Let's talk about the achievements of our female colleges. Why is that necessary? Because if men are promoted because of their potential and then women are only based on their proven performance, do not follow their style, which often introduce women leaders in public, not with recognition of expertise, but price for appearance. If no one is willing to promote a woman, let other women be the judge. Let's show more empathy and generosity. Jauhi kecemburuan. Menghindari runcingnya perasaan bersalah yang kerap mendera perempuan. Saya mengalaminya dan terus berlatih untuk lebih baik setiap hari. Kita sudah terbiasa bekerja lebih keras dibandingkan dengan para pria. Perempuan biasanya lebih rajin, lebih tekun, lebih konsisten. Karena seringkali pintu-pintu yang terbuka mudah untuk laki-laki itu justru masih harus diketok atau didobrak lebih keras oleh perempuan. Jadi mari membangun lingkaran kekuatan antar perempuan. Lingkaran untuk berbagi pikiran dan perasaan, juga memupuk keberanian. Percayalah, kita tidak pernah sendirian jika mau membangun lingkaran.
Stay away from jealousy, avoid the sharp feelings of guilt that often hack women. I experienced it and keep practicing to be better every day. We are used to working harder than the men. Women are usually more diligent, more consistent, because often the doors that open easily for men are still knocked on or broken down harder by women. So, let's build a circle of power among women. Circle to share thoughts and feelings. Also, cultivate courage. Believe me, we are never alone if we want to build a circle. Okay, so this is my presentation about my final exam. So, thank you very much and goodbye.